Pag ngarabi, dahito iti sidami tatang ngarabi. Agluto ak ti tarong. Kirtilaok na nagitoy. Ada karni na. Kaya before kumain, prito na ito tarong kat babat ko pa iti asinsak in rinse ti danom. Tak ang kasta iso nga dahito yun o. Naiprito tapos yun akong ti oyster sauce. Sak nila akan mati soy. Toyo. Basit lang. Tansya lang. Search nyo lang ti YouTube nung kahit yung agluto ko ti kastoy. Diyan yung may pakita na ano niya lagi ingredients ng gusto. Kaya hinalo ako mo ti magic sarap. Kaya nagito yung na-slice niya bell pepper ken sibuyas. Satay in mikos-mikos manen. Sin marunong nga inhalo tayo dahito yung karne nga basit laing. Then nilakon tayo mo ti sesame seeds tano ada mo RRT na. Ayan. So basta tingkas na tayo. Kat niya pag gusto mo nagtawal ni Rush. Ada gaminan ni Commander. Sakto. Mangan kami. Bag nga rabit tayo amin.